Good morning, sir. Wake up. It's already too late. Friday APR 11 hours 46 minutes and 11 seconds 2022. Outside is cloudy. Temperature is about 29 degree. Good morning, Globo. Wake up, sir. You have an important class today. Hurry up. WhatsApp Deepu, message him, let's go. Message sent successfully to Daipo at 11:42 am. Please show me today's news. I am coming from bathroom. Sir, it's AVP on and alive. क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा। कान को तो कोई दरवाजा नहीं लगाया है, कोई खिड़की नहीं लगाई, लेकिन मन कहीं और है तो सुनना ही बंद हो जाता है, रजिस्टर ही नहीं होता है। जो चीजें ऑफलाइन होती हैं वही चीजें ऑनलाइन भी होती हैं। इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है। माध्यम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर मेरा मन पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है, मेरा खोजी मन है जो उसकी बारीकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं नहीं मानता हूं कि कोई फर्क पड़ सकता है। और इसलिए हम जैसे युग बदलता है। Hey Globo, tell your new friends who are you. Hello, sir. I am your Robo assistant Globo. I am made by Python 3.9.1, programmed by Sir Subhamoy Bazak. How may I help you? How are you, Globo? I am fine. Hey Globo, play some music. I have to do my homework and don't disturb me. Okay, sir. No one will disturb you. I am here. Enjoy your song. সো এটা বেসিক্যালি হচ্ছে ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট। যেমনটা আমরা আমরা যে ফোন ইউজ করি সেই ফোনে রয়েছে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট। সো একদম প্রায় সেরকমই একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট আমি আমার নিজস্ব প্রোগ্রামড করে সেটাকে বিল্ড আপ করেছি। আমার প্রয়োজন মতো সেটাকে আমি রান করাতে পারবো এবং আমরা ফোনে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টে দেখেছি কীভাবে কাজ করে বা কীরকমভাবে কাজ করে। আমরা যারা আইফোন বা অ্যাপেল ইউজ করি তাদের কাছে সিরি রয়েছে। সো সেরকমই একটা ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট যেটা আমি পাইথন প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে নিজের ল্যাপটপে বা নিজের ডিভাইসে সেটাকে বিল্ড আপ করেছি। সো এটা বেসিক্যালি খুবই ইনিশিয়াল স্টেজে রয়েছে। সেটাকে আস্তে আস্তে ডেভেলপিংয়ের মাধ্যমে বা আরও কিছু প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে আরও কিছু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইনপুট করার মাধ্যমে আমি কিন্তু সেটাকে আরও অনেক বিভিন্ন কাজে সেটাকে আমি ইউজ করতে পারি এবং সেই কাজে আমি চলছি। সো তোমাদের কারো কাছে যদি কোনো নিউ কনসেপ্ট থাকে বা কীভাবে আরও বেটার ডেভেলপ করা যায় বা পাইথন প্রোগ্রামিং সম্পর্কে যদি হাই নলেজ স্কিল কারো যদি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার সাথে শেয়ার করবে, কমেন্ট বক্সে শেয়ার করবে বা আমার ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে আমার সাথে যোগাযোগ করবে অবশ্যই। থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ গ্লোবো। উইল ইউ ওয়ান্ট টু সে সামথিং?
Thank you everyone. Please subscribe this channel and share with your friends.